les premiers qui commencent à tomber. Merci à la personne qui est en train de m'écœurer. Mais venez, somba les baby. Bita m'a dit, alors venez vite, on va commencer ça la vite. Hein? Kokacha. Vous êtes où? Je t'aime, moi aussi, je t'adore. C'est qui ça? Merci Dame Maya, c'est gentil. J'espère que tu vas bien. Montez d'abord, c'est rien que Oureli Chama Chama. Ah, aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi. Attends, à votre avis. Mayara ko yɛrɛ bɔla min ne déjà. Bonsoir la belle mère Sylvie, j'espère que tu vas bien. Bonsoir mon garçon. La belle mère qui nous espère à faire les vidéos. Le médiateur de Paris, comment tu vas? Bon. Montez, vite. Somba le baby. Ça fait 2 jours. Hein. Je suis heureuse quand je te vois. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis content quand je suis en direct avec vous. Mais c'est juste que souvent, c'est le temps, quoi. C'est le temps qui ne nous permet pas. Bonsoir. Je vais bien et toi? Merci. Je voulais 1 million de likes. Je vois 1 million de likes. Trop contente. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La belle mère Sylvie. 1 million de likes. Je souffre. Le fantastique est partagé. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bref. On a bref. Bon, attendez, il y a m'échanger. Là, si on va jeter au courrier, on va jeter au courrier. Si on ne va pas jeter au courrier, on va passer à autre chose. Mais il y a m'échanger d'abord. Devenez bien à Jawaraba d'abord. Avant que je commence à piquer. Bonsoir Jawaraba. Tu es très content aujourd'hui. Moi aussi, je suis content comme toi. Merci, ça fait plaisir. On va quoi? Non, mais c'est quel le problème aussi là? Et quand tu vas là-bas, Djilia le Massan. Ni ma Djilia qui était au Soro. Comme Djili be frana Djatigi lebe. Aja waraba fran Djatigi le franimbe. Vous voyez un peu. Voilà. Djili be na Djatigi lebe. Ne raja waraba ne fran baraka Djili le tri flan. Naka Djaitara Fodaroa. Je m'en fous en fait. Aitara Fodaroa. Pour ceux qui comprennent français, tant mieux pour vous. Pour ceux qui parlent du là aussi, c'est mieux pour vous. Donc, aïwa Fodaroa. Kono. Kaja waraba baraka Djili le Francia. Makotala. Parce que maintenant, Nigeria, les caisses, parce que moi, ben Nigeria, allez, aïe, Nigeria, comment t'es baba blanc, aïe, comment c'est quoi, non? Je partage tout le temps. Il faut faire ma pub aussi. Faut me donner l'argent, je vais faire ta pub. Toi, tu as vu qu'on fait pub pour rien, même si tu partages. Ça va passer, tu partages, on va venir faire pub pour toi. Aïe, attendez, aïe, il y a un problème sur le Niafo Funan. Parce que aïe, on doit les China d'Arosa, nous connaissons qu'à Jawaraba Baranaka, Nigeria et Francia. Voilà. Quoi, mania sur le Kourni Frima, Cabra Kaka Dongri, la Kamania sur ma Cabra Naka, Nigeria. Donc, il y a des aïe, Kachek ou Fodarua. Nera sumi Francia, Fronan, Kasola, Wanyafo. Voilà. Nakajami, Wanyafo, Nakajami, Okana Wanyafo, Mako Fuitala. Aïe, Kalokun du Swabo, Kuna Keratid.
merci. Ah, bêta, Jara Bundé. Il faut travailler d'aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. Hein. Je viens. Je vais écouter. Faut pas te presser. Qui est pressé là? Faut pas te presser. Calmez-vous pour tous ceux qui sont en train de lancer les demandes là. Aïe, calmez. On a le problème avec Becca. Frère, le problème avec Becca. Dobene rekalerina. Donc, aïe, calmez. Il y a déjà ce phénomène. Quand on a un jatigi muso face à là. Ala, jatigi muso mondial. Quoi? Je suis du Canada. Tu es du Canada? Merci, la Canadienne. Maintenant, tu veux quoi? Oublie ton frère. D'oublier quel frère? J'ai quel frère au Canada là? Je connais même pas le Canada. Et puis, il ne faut pas vous allez me forcer à parler français. Après, il y a me blessé dans le français ici. Les gens vont se moquer de moi. Ils vont le mettre ça sur TikTok. Que non, que la reine Adja Waraba, la voyante, a cassé français devant tout le monde ici. Vous-même, vous savez que je ne maîtrise pas. Ni dans le Wakali, je ne maîtrise pas trop. Donc, quand vous voulez parler avec moi, là, n'abrèchez pas, ne faites pas trop les trucs là. Vous aussi. Ah! Et puis, comment vous commentez, ça passe vite. Tu mets quoi sur ta bouche? Je suis... Sur ta bouche, sur le visage. Je mets rien sur ma bouche, sur mon visage. C'est comme ça, ça est. Souvent, c'est comme ça. Ça va que non, un jour, vous allez me demander ça. Coucou, comment tu vas? Bon, bref. Ben, si ça n'est. Comme Jeli Bena Jatigli, Jonathan, on a warté sur la tourno. Warbe sur la Jiri, la Sisan. Doit m'en accueillir Jiri, que ou bien. N'a micro est redo. Pardonnez, il y a cherché mon micro. Attendez, il y a cherché mon micro. Je vais faire un coup de ma Jatigi. Et puis, amener mon mieux faire à faire que ça n'a pas fait tranquille. Mais, à une minute, il m'a donné quoi. Et Allah. Obita m'a dit, aujourd'hui c'est un autre jour. Je n'ai rien parce que. Je n'ai même moré. Tout est rentré en ordre maintenant. Est-ce que le son est dosé? Si le son est dosé là, mettez les cœurs. Parce qu'il y a remis d'eau là, on voit pas tellement bien dedans. Donc je vois pas. Si c'est rouge là, je vois. Est-ce que le son est dosé pour le Jelia? Si on peut commencer. C'est dosé. Alors la maman Kabi, attends, il y a mes parfums sur moi d'abord. Il n'y a plus rien dedans. Eh, pardon, c'est le micro, je vais oublier. Eh, Jelimuso Bola. Jelimuso ni kangeliti, Jelimuso ni klasi, Jelimuso ni finesi. Adja Waraba, akuma te girigiro. Parce que ne Adja Waraba, nka farili. Niko faria, nka fari. Moko minnu bɛ nana kana commenter jugu bila ne ka vidéo kɔrɔ.
ne te kuma olu fɛ parce que ne yɛrɛ b'a dɔn ko ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ min ye ka fari donc ne tɛ se TikTok kɔfɛ kɛrɛ la ne bɛ s'a ɲɛfɛ kɛrɛ de la an bɛ ɲɔgɔn ye face à face an bɛ kɛrɛ kɛ o de ka bon ne ma ka tigi sigi ka kɛ commentaire babila ye ne yɛrɛ tɛ temps sɔrɔ k'o bɛɛ filɛ sabula mɔgɔ camanba bɛ commentaire bila donc ne tɛ temps sɔrɔ ka nin bɛɛ filɛ mais fɛn fɛn ka di n ye fɛn fɛn man di n ye aw bɛɛ ka di ne yɛrɛ ye ayi pardon n ka di fɛn fɛn ye n ma di fɛn fɛn ye aw bɛɛ ka di ne ye voilà ni k'a ye jelimusoba tɛ ye dɛ hɔrɔnmusoba le bɛ yen ka na bi ka na sumu sigi jɔn sababu la ala a ye biti lamɛn dɔɔni k'a sɔrɔ an bɛ tɛmɛ ni kow ye en système alors donnez-moi 3 systèmes en système Afou Keita ou bien Mariam Ba ou bien Bigini a écrit un reblotti à faire là et puis on va aller avec la personne soit Afou Keita soit Mariam Ba soit Bigini soit Safi Diabaté nga moi mi ta premier c'est la personne je prends si je vois Bigini je prends Bigini si je vois Mariam Ba c'est Mariam Ba je prends si je vois Afou Keita aussi c'est Afou Keita je vais prendre et Afou Keita ok, c'est Afou Keita, j'ai vu. Afou. Ça fait venir, on dit Afou. Donc comme ça, c'est facile à écrire. Ils ont écrit ça facilement. Donc, on a biti yerema. Ou bien, on a biti yerema. Yannick a biti yerema, tché. Sumu sigila mouromin kamabi. Ah. C'est le cas au cas d'Amoroba. Mi et Mariam Silaye. Ni do ko Mariam Fashion et ala Mariam Fashion to kerempe Paris kono Abidjan kono Darwa kono Vavua kono Sédougou kono beko Mariam Fashion alele ka mariage kela 600 ni ala matere sababo aka anniversaire kela ale Mariam Fashion alele ka aja waraba wori Paris ko aja waraba qui veut sanuko kere la Paris lombe ne be sanuko kiti bui idusula et ala ekere bla Mariam Siraye Jonasa ay ka keru bla do parce que nere remimbe aja waraba nyala nte foyi le yela lere tellement que nka fari nte foyi yela lere nanama ke rouge nunu ye aya bla ngata Mariam Sila abola mogo jumalela abola barikama damalela hein Mariam Sila abola Jona abola Sila la kaula ka boya fo Chemi ka boye fo Sédougou ka boye fo Vavua ka bo Vavua fo Abidjan fo ka bo Abidjan ka se fo Paria e ko ba ke Mariam alele ka sanu garamo biloruta ani loru ka di aja warabama ani jigiya wari chama ka jawaraba kana complexi na le ka furu Sila na ka anniversaire Sila ni koroni firila ma kɛ jeli ye a bɛ kɛ mun ye alu yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ mɛ n tɔgɔ daluwa dɛ ni mɔgɔ min taara ka taga fɔ daruwa ka jawara kɛra jeli y'an bolo yan o tigi a ko le b'o ye sabula ne yɛrɛ ma ko tɛ ɲɛfɛ kuma la sango ko kɔfɛ kuma ale a ye ma jelimuso yɛrɛ ye wa n'i ko k'i bɛ kɛ jeli ye fa kilasi le ka k'i la a finɛsi ka k'i la a yɛrɛmajɛ ka k'i la a dawla ka kila ne yɛrɛ bɛ jelimuso min ye aw ka lajɛ ka ɲa n ka bon n ka jan ayi kana kusa kilasi bɛ na n cɛ ka ɲi n dafalen don n kɔfɛyɔrɔ cɛ ka ɲi n ɲɛfɛyɔrɔ cɛ ka ɲi wala kosɔn n ma complexe wa furucɛ ɲuman fana nin bɛ n bolo n furucɛ ale fana bɛ se min na o le bɛ sunkuru tigɛ ye n'aw ka ya ma se direct la ya alisa normalement ale dɔ bɛ kana didari fɔ mais ne ka ya ma se didari fɔ yɔrɔ la ya alibi parce que ne yɛrɛ tɔgɔ le ko aja waraba vecho c'est comme Abusi Mariam Ba aja waraba donc comme ba le bɛ Abusi Mariam Ba tɔgɔ kan donc ba kelen o fana bɛ ne tɔgɔ kan donc ale tun dɔ bɛ kana fɔli kɛ ne kɔfɛ lasa ne fana ka inspiré ka Mariam Sila fasa la ka a jamu fɔ mɔgɔw ye ka yira mɔgɔw la jɔn bɛ Mariam Sila ye Mariam Sila tɛ mɔgɔ gbɛrɛ ye ale le ni mako bɛ
nettoyage mondial là qui fallait sinango qui fallait bo farafina na kake faragbaya ka bo faragbaya na kake farafina ibi gbere Mariam Fashion min allez le four là mame kono kura manyama kura allez ngo marnya bana le sorone alta da blabri allez le four là 600 ni kake manyama kura et ala tone ya ta suna ni fardala nera ma chato golo a chato go dira isara bla commenter là aya chato bla commenter là ça va ni mo mi ga chato golo allez le four là 600 ni kabaka ka anniversaire ke 600 ni Mariam Sila et joyeux anniversaire et joyeux mariage et heureux voilà tous les bonheurs de cette année ala le kataka dima ala ya takadima mukoson parce que ngani nyale kani wala koson ka fura même ta ki ka anniversaire ke alu mayo konyo bona wa ibi chien ko jina muso dola konyo bona ase sanu aboro be sanu akambe sanu anyada bebe sanu Mariam Sila ko barika koma autu ko kwanga tagani afukeita yi ame jeliya bladoni ame temeni afukeita yi parce que ni horo ka ko ke jeliye fa be bole kana fo comme nete ko malombariye nte goso wuruye nyenja tigi muso ka furuna ka mare aka anniversaire sila fo nga boka fole mune be jarani yera la ni asa ya fa mo jara wa bunta ya fo ko ku bore ke la ngami Omania, c'est bon. Allez les cas c'est la 6 années. Ama complexé. Furuba ma ke funondande wa furu den ne kela. Worostri le tala kela. Ama worostri kene le kani. Meni furuba kela lomina. Ka sumu sigi nere aja waraba be ke sumu sigi keneka. Parce que dene bo sumu sigi keneka et Allah ne be décorer ko tugunu ko ni sanuye. Mogomi ka garamu bilorudi ani loru o tise ka dese fo ila ka daja warabama iniche Mariam Sila ku ka barika lombe sanuna kata ka diom lombe sogoma nan wurila ami fo nan sigila ami fo nan ka nyala karankara ami fo non ni ka dîner quand on a direct ni inspiration jaro ka ken wurila ti franchement di ay te mo wuri kata ka Samba. Mais une fois qu'il y a direct lancé comme ça, appelle Benana Yoruba, c'est quoi ça là? Vous aussi. Ah, même si on ne parle pas science quand même. Je sais même plus, il y a un son qui me remine. Hein? Allez le four là, 600. Quand on court, court. Nika aja waraba décorer ça nous biloruni anilor la nika kono c'est là. Fon franka yira diyan mala ka fo diyan ma nyina ko sila Mariam Sila ma na mi sila bade hein ay ala avuketa ka Mariam Fashion kurni jabati ka Mariam Fashion aja waraba ka Mariam Fashion kalulu sura ka Mariam Fashion mukelila koyo kura hein fembe kura kadi ka ke kono kura ye kabaka ke hein anniversaire mondial kura ye ne ya dalinya ka kono so kono ibi sin ko jina dale do lika fuka ne re jatige no ko ngoni e ma de wa obe ni ebuye sanu ba sena aba borola aba nyala aba yorobela Mariam Fashion ibi telele like kaito ka demisen nyala ibi telele ke ni mo ni be telemina ibo telele ke abana kanu kuma masha no do be ka yere ko commenter la ne be ka commentaire yi ali ni remi be nyala te yere nyana ma ke soufe mais ne be ka commentaire yi mais me kere le ye ka shaya ole be ne fran fare l'enfia allo me ne na direct la on fare tout fokalen do doni parce que ngalo ko question posée au be na chaya mais ante question posée la lerina amemi na lerina dron ka Mariam Sila face fort ka kono kura face fort ka foko a joyeux mariage a joyeux anniversaire
o bɛɛ b'ale kelen ta sanu tigi Mariam Sila wari tigi Mariam Sila fani tigi Mariam Sila et ala koba kɛ Mariam Sila Paris Mariam Sila Abidjan Mariam Sila et ala va voir Mariam Sila Sédougou Mariam Sila abana ne tɛ kuma tuguni kanu kuma masha kola ka furu ni siben kala ka ɲina sanki ka san ye ne Adja Waraba ne be ala dari min na ala ki sɔn fila ni fila la parce que ne yɛrɛ de ye kolon fili k'a filɛ k'a furucɛ ɲɛnama ɲini k'a di ma donc ne ma complexe n ka korona o la kosɔn mɔgɔw bɛ ne wele ka bɔ Amérique ka bɔ Faransi ka bɔ Daruwa ka bɔ Sédougou ka bɔ Chine ka bɔ Dubaï ka bɔ Australie ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ ko Adja Waraba n bɛ fɛ k'an ka koron de firi n'i y'a ye Mariam Sila ninnu bɛɛ tun bɛ na ka na koron firi Adja Waraba fɛ i b'a sɔrɔ ko dɔ de bɛ sɔrɔ koron nin yɛrɛ kɔnɔ donc wala kosɔn ne yɛrɛ y'a fɔ koron ye n ko koron ni tiɲɛ bɛ o koron ko la koron k'i sɔn cɛ ɲumanin na komi a y'i sɔn min na sisan donc o kɔfɛ an bɛ se ka min fɔ ala ye ala k'i sɔn fila ni fila la cɛ kelen ani muso kelen ne yɛrɛ bɛ tila sisan ka koron ta k'a fɔ koron ye ko a k'i sɔn fila ni fila la yanni ka bɔ kɔɲɔbon na an bɛ ba k'an sigi o kɛnɛ kan k'o fɔ tuguni kɔ n'o digila min na o ka taga Daruwa yɔrɔ dɔ bɛ Daruwa ko Mɔnima an Daruwaka bɛɛ b'o yɔrɔ dɔn o bɛ taa ka taa kunkoro fara o la ka kunkoro ci ni kila ka sa ye ni nɔ an fana b'o fɔ tuguni kɔ ko b'a kɛ Mariam a barika kari bɛ bila a tɛ bila n ko Adja Waraba le bɛ se ne yɛrɛ Adja Waraba n bana filɛli kɔ k'olu ma tile fila na n tɛ se ka filɛli kɛ tile fila na parce que wari tɛ sɔrɔ filɛli la wari bɛ sɔrɔ min na o de bɛ jeriya ye n'i ko sisan nin bɛɛ b'a fɔ ko bigini Mariam Ba Safi Afu Keita mais pourquoi tɛ fɔ ko Adja Waraba parce que Adja Waraba ma micro ta Safi ka micro b'a bolo Adja Waraba yɛrɛ ka micro filɛ a bolo nin ye Mariam Ba ka micro b'a bolo ne yɛrɛ Adja Waraba ka micro filɛ nin ye n ka n ban korona n t'a ta tuguni a tɛ wari dila mɔgɔ ma n'a ma kɛ yɛrɛ ko ba ci ye n tɛna ta labere hali mɔgɔ si kana yɛrɛ sɛgɛn n ye n ban korona ka sabu kɛ mun ye ka sabu kɛ nata ye mun de bɛ nata ye wari parce que n'i y'a mɛn ko koro bɛ firi connexion de bɛ yen ni connexion tɛ yen kɛ i bɛna wari bɔ yɔrɔ min na ka connexion sira ka koro fɛ i bɛna o yɔrɔ tɔgɔ fɔ voilà donc c'était un petit moment pour Mariam Sila k'a fɔ ɲɛna ka joyeux mariage a joyeux anniversaire k'ala ka furu kɔ kɛ den ɲuman fila ni fila kɔnɔ fila ye walayi o de bɛ kɛ dɛ ni n ka n da nɔrɔ ko min na fɛn min de bɛ kɛ n ko ne yɛrɛ fana bɛ Sila le ye ni Sila k'a fɔ ko Sila ko ala ka ko k'a Sila ɲɔgɔn ye n'o ma kɛ o ye an bɛ taa ka taa ala ɲininka ko pourquoi k'an kɛ Sila ye parce que Silalakaw de ka farin a banna donc sisan komi a ye tɔgɔ ko Afu Keita an bɛna taa Afu Keita sɔn ɲini Afu Keita kɔni a y'a sumu sɔn ten kun parce que sisan an kɔni bɛna taa Afu Keita sɔn ɲini an bɛna an yɛrɛ débrouiller n'o ye k'a sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ka koron firi parce que problème cɛla mɔgɔw ma ni koron fana ma firi dɔrɔn ne fana m'olu fana jurumu ta parce que an bɛ ɲini ka semaine saba bɔ l'heure n'an tɛ ka temps sɔrɔ vu que moi je suis pas assis il fait juste a kana to ɲɛ min yɛrɛ bila commentaire filɛ la l'heure na sa parce que n ka n yɛrɛ don commentaire filɛ la l'heure na je vais pas finir ni n ka yɛrɛ bila commentaire filɛ la l'heure na je vais pas finir mɔgɔ fɛn fɛn bɛ a y'a demande bɛ yen a ye sigi k'a ye demande ma kɔnɔ a ye lɔ k'a ma kɔnɔ a ye minute di ma dɔɔni n ye Mariam fasa clôturer k'a sɔrɔ sisan an b'a commencer sisan ka a y'a filɛli kɛ sisan comme il se doit alors bena redo comme biti ma sɔrɔ Afu Keita ta la an bɛna débrouiller n'a yɛrɛ sɔn n'a yɛrɛ kan y'a kɔrɔ kɛ ala ye tɛgɛrɛ fɔ tɛgɛrɛ k'a di Mariam Sila ma parce que kɔɲɔ an bɛ kɔɲɔ bɔ de la l'heure na walu kana ɲɛngoya ne tɛ mɔgɔ min lɔn ko i kana ɲɛngoya a man di ala ye ɲɛngoya man ɲi
Eh Mariam fashion way. Mungo kenila. Mariam fashion Paris Jamaïco. Aja waraba ilele borola. Madame Vechotewa. Il est malin na mesila biboro. Eh. Mariam sila kubake. Alama isarala. Nenga dulela. Malaure dona. Madame Bagate, Alaji Bagate Shirili, one year wabo full fanala. Alamede Ni bebe na miluko Nam Madame From Namila. Eh, como amika Maria Mujuya, Kurusa beboila, Nyama beboika, Barak beiraila, Nala doma faraika, Police lubira patrie darwa. Ndemla la silaila. Aja waraba dia nyamo ni bebe Johnny fe. Ni bebe Johnny fe. Mariam fashion kelempe ni bebe Johnny burula. Mariam fashion. Mariam sila we sila la kai comporte. Mariam sila comporte. Allez. Non. Bita tu me nile tromper ka madame sila la joie kala ka furu kama furu ye quoi parce que ni furu la na malo ki furu la dron always le faut dire les calons qui furu la parce que chebete sila la kata de ni ka sila la kata iba na conséquence la assumer olo ko so machange sila ira fona ma complexé. Change si la ma complexé, ma si la ma complexé, mon ko madame si la be complexé. Ah, te complexé ça. Hein, worom so kangere tigi. Aja oraba rek aja tigi. Abarake jeriae. Nyama be boyka. Bare be yirela. Nala do ma fraika. Police lubira patrie dariwa. Koni Mariam fashion la kurusa beboika Nyama beboika Mogolu beblira Wai be problème soro Nala mafrika Police lubira patrie Juguya mani bay sabari Ya konyumalon foli kela Garamu bilor ni loro Waraba na foli kera Nena ni foli kera Pari musulu bebari kanye. Bon, c'est un petit moment pour Madame Sila Nankla la oula sisani Ame bita blaya Ame soroka temeni kuruni free Aya problème inya fo sisan John est premier. Alors, à couronne ta salade. John est premier. Et alors, donc, on va dire, dia. Merci. Donc, on va dire, donc, on va dire, Rodi. Oti ni che 10 € là. 10 € chamamba be alaka na taro la kurunto même la tena dit. Mati ka baraka quand même. John ne veut même. Qui est premier? Alors, Fonani. Toi, tu dis moi-même là, tu n'es pas dans le demande. Déjà, tu me dis c'est moi. Hein? Bon.
ai na ya problem nya fo ai che kula kula gini ka dai ma ni camera nya na mai ni mo mi camera fana te wara nya ma dila ma o ti na anya c'est bon. Allô. Salam alaikum. Alaikum salam. Ikana boke ikana idimina. Kasila le don o gun le kasila le kan bla kasila. Ika mun negati. Ah. Réseau ko be. Allô. Réseau ko be so fena. Allô. 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 Oui allô. Il a réseau man il est mo flata ni nyawo yi. Muni ya réseau ya luna tini boba. Allô. Na ile nyon kuma ka menea aja waraba si na lunati baraba o ya nyana ya rezo ma inte lunati bowa ika lunati bo san rezo nyana Anya fo to ma jam duma mi ya duma o ya ta ke fo na ne kuma wa oh kuma akuma e fo ko atele ga bro jaka no wa malo nkasila le wala ko son bro jalan kanale ncha te depasi kelan ko aja waraba no nan na ega saraka ko na saraka bo ama ate depasi kala to di ate son wari jari nya tulu nya nke wala te son o shidia no na nga finye ko en saraka bo ma marché o isara ega sara jmane bo iko ko fenge ke macaroni ke imo ko le ke ko dumwa ada na lunati ne ko ngi macaroni animu iko ko macaroni ke kani no aja rawa ko sa kiman ko kala ele idabaro na akuma fere idabaro jairi ala yira mai tin afi ala yira makila do zo mai bo bina tre yo kuma na kuma na ele ko da sara ka bula ka dama wa mais macaroni le ga mun na macaroni voilà réunion ke nga ke ni réunion le no kama ronyo fa ka so buli fo ya la no ronya ne da nga ni na wa shi ko le ko nyere ke ma ni ne ko na ndo ko che ma ronyo fi ni ma de ga ronyo kuma fa ya ma ronyo kuma fi ni ronyo juma ni kata kuma fi ni awe mbolo ni kanta awe mbolo ko yoro nyori ki akente se ko kuru no tromper la le e bi to ni jamu fo Mariam kode jamaram sila e che to ko dile mo Mohamed o ile ko ko Mohamed on mai menga in sa ko bina na fla mo Mohamed to la mai mo furkala tu yi Mohamed to la a bebe fengale furkala tu yi fele ka dai ka buka
Wallahi ya kuma akan mutane ko ko madam da biyo ko ya kuma kire ne kace. ama mo bora ko fo Mariam Traoré wa we ko Mohamed baro ka mo to nlo ma nyama fe ma fi na ngi ma ngoro nyo tunta uro ya tunte Do ale tunu. Miss Etume afra ko Miss Foi Irani ira ira danali ya to ita to brani macaroni ni de Oh, ma ke jabadaga apaka bla makoni ya safe. wala to ya kra danali ka macaroni to bra se yo sura ka bla macaroni sanfe ani buru ima buru 600 sura ka be se ka nya to di Fale mugo. Ya me. ita mun aja iri muso ma faki ita ma dugida ko turu masima ba Aja waraba. Ne le tuwe faka Mohamed to o na ntola yela la chateau do la nga Cameroun do lo ko vecho Cameroun do jara nenye. ni afe fa na be se ka attaque Akose lo mbele me to ata mo be chateau se ka so ile do. la mo be se ka so ile la i bro fo fa i bro bien ye juma lo ka flala Oh, me na Mohamed nto ka vecho ntata parce que vecho wala janyo ko juya. okay sraka fa na me so la Mm. ale madame ko ne ka de mo ka veto le fesan veto to ran jina dole ba ko jina to ka gbere na ni be fe ka asoro fi na 500 dole bi aja wara ba mo O ye ka video san aja waraba ye. Me ne ni vecho nyera kuma na ka bon. Ama fone ko jina ba lo ko le. ne ka ko la bantate ko ro le ba flo ko la bantate comme ko la bantate la ni de ka ta ka tigire do ala na mama shikana na fa ko ne le be de na jara Don nyera tero dilema. ko me ka kuma ko jara te ko infrastructure pour ko jara le siri na ka jara siri Aja waraba. Don ame na ke vecho ko don center ko ro. ne be Mono dilema ote. ta ro dinere be na para be ke ne be ta fo dalwa kama ka para ke kana Don ame na vecho tako don sraka to la fo 500 € don pe sraka to la. ere be nkipira kuna to bera abara to ka gbara parce fo metanya jina kata banya jina wata ba do do ro ka ja fo darwa nte drona Don ame wari be bla choti. Parce que vecho ko onya nda orange money be yo ni menya orange money be ibe sa fo vecho nyene ke nya orange money ba bo ba se ka dima ibe nya 500 € black na de ta kata barake Ni no kunye vecho kunye. Ya lu mo we munyi na vecho kun. Kele abe ne la le. na fili ka ba khoro no ni daka sa banana ngi yasra ka boko lela ya numero mun ni na vecho amu be silema daka sa makoro mbare ya problem fo Akante ibare ntenere akante. anu la mbewe Kira tika sama ko ile samari mbani. man no te bare nyomba ndata ka bi ku jairi musuna Afrika ba koro no ni daka sama ro beta ku ibare ntene Mbari ni yesa. anya fo Ngo war ko le nena nya ile la be fo lawo war ko le be nena war ko male bi cheti bura akacha tema beti se ka fo. Don te baba. cheti buru lewa Jaya kapo akaja ngolo yomburo. aga ba ga jero war ko ka mun ke nay avoka wa doni take Mwa mune kan wari. Ito kuma chenne. Kuron tawa ka fle ka fo. Ni mo ka ta ko fila fe. Aisha Sanugo. Aisha Traoré kwa Aisha Traoré ko war ko le ba lela on ran mu mi to isig ni me ya sanu ko le ba mula manyola fe hey ala war bale dimi che ko war bale ba ku me sumur sa ba buru kenema ali ba Ile mo pla jona mo ko la jila. Aja. mo la ko comme ya problème fino lo ko sini lo la ma ko mo bla no ne le ki fidèle que mon mari. Non mais plus fidèle que mon mari, tu meurs. Voilà des garçons fidèles. Voilà mes deux mères de gays qui sont là. On les bébés. Mano ba kalama. Il est le colo. Il est mano mini ga mano ko.
Na problem to Ngo for sugu ni sugu Saja. de ta Mo de mana. kuma be fu dala, mo ba fe corona e ba fo. Ni sugu do ka kabro fo na fo ngo wa O ro bla ente mo ka. abro. O to ko Sugu ju ya ente mo ka. no sabala abro dakasa makiri anyen nege. Donc le man ko o bobara abune. O bobara abu. Do si ale na mi ke Pro. ye jega na jile kala sara ke jega. Je mon dine o. Muna dile. Na adine ya friend. Fa e bizu kenna. Saka for Jumala meka. die. Saka for meka len kenya bebe nya de na me bizu kara. O saka do for. Na sara kale ko mante mi ga kaitu. Mi ka di nyoke. Yala. Iba no sisan da jawara ba classe doron. Mais on dirait qu'on a même brille la boîte de Ele ya ele ila sara ka tashi no tote. ka kya na jin check. Hein? Wallahi. Il faut aller nyuma jigi hein. Avec ka chugodi. Ala kene bo kene da. Amina rabi. Il faut hein. Amina. Ndira de va direct ka bro fo ni ka ka nyam molto fo ni no ya kuro free. Voilà i joli. La ula no ya bizu la ba. Ta jega na jega. Okay ngam. Merci. Aki mkan jigi na jike ko ni. Ngame jair muso na figi. To ko no nele kita. Ndakasama. Demande bara ka chaîne mal jonne premier jonne be deuxième yere. Are lo na chugodi le ko jonne premier jonne deuxième. Franchement dit. Ni tu compte me amena don. Me mo na le premier na le deuxième. Ay ya fama. Ntalo. Allô? Salam alaikum. Walaikum salam. To ma jam duma. La poupée chinoise. Wou! La poupée japonaise. Il y a problème nya fo. Aja waraba. Aja waraba. I mena kuruni fila. Mais ni a problème ni ma se ka nyana bo wala se ki te kuruni fila yi. Kana ngara nya kuruna do tigara na kuruna le ko. Mati ya kuruna parce que nya problème nke. Ngo nsan yikire ne be nyeme sirla ala ma jabi ba. Ala ma jabi na kuruna ta jabi la. Comme il est puissance il est sharp ne be sharp ko je aja waraba. Ngo ni ko fen fen. Mun tole la poupée njamu est chinoise. Wou! Il y a la poupée japonaise. Problème dans l'état là. Aja waraba. Ne kamri dol dunyo fe depuis dalwa. Ngo me kuma le frinye tanda aja waraba. Mbali ambe bato no. Depuis dalwa depuis kamri ntu depuis tu a dalwa logoba la kata nyama che antu nyo fe. Kamri na européen. Kamri kanne tu. Talwa ka kamre de be malhonnête le. Talwa ka kamre de fefe français Paris aéré ay be malhonnête keren talo ni mi ay be malhonnête ay aja waraba. Ngo na ko mi ngikara ke wala talwa kamre de ko. Depuis ni ma ne gamba ko kuruno wa. Ibe ne gamba ko kuruno wa. Uruso tu ki fe ki blanco mata chi be ni château dollar. Ika fo, ntu te ika fo nyereta. Ay kana ke talwa ka yo. Aja waraba. If kamera de fefe ki blanco ay ngala ko mo na so male bi. Ay ko dugu jumale la. Na ko fa bobo. Ika abu ka ere ay ben ay ndelo ka be bam so kiri fa chekiri. Ay be da kasama ay ka ba ko ro kasa. O le to wadi mo ay be ava. Ni ka kamera fefe ki be abu ja ko do dugu jumale la. Ya ni ngale ke foro nani. Anya fo. Aja waraba. Ngo ne dalwa kai ni kamen kuma ne kuma dalwa wati ben. Ne kuma ta kamera ni. Ikono kana akila ji nya histoire korola. Ma nya fo. Oh aja waraba. Kamera nana depuis 2016 abiya. Ne ka atene wurila. Ne ka ne nana. Naka isa do la sine ay nalo ni mo mi kanye gadi no ay nalo ama kele nta fo tara mi frante sina naw ma so le bade nya aja roba to be na ay daka sa bola nele ka fo yen ay be daka sa daka jama to ta kire ay daka sa ay ka ba ko kasa ay frante wande sunguruma muno ko ba fo pian aja waraba ay sa to ru nalo ay ka ko frante sina naw mari ka ko duso abo ile mara ko duso abo na lon to izu tuma ne akole
No, na kere ke Jesus ma amina ki aja waraba ame ne ko min feke aja waraba fo ke Cameroun gbase le ka dini ma Cameroun anana Europe ya ne tula ne nana ama ne we an me nyon we ne ka tiya raja ka dini ne ka jiban tige kana ko Ele jiba aja waraba pa ki jeni ato fo. atole ko ajamu e jabile Ato ko di ko kalu jabi. wa wele kalu Ala. Nga fini esi sila le dia ko pupe o be jam. atuka Yetara kata isi jam jablaka dina ida ka jablaka pupe jam do la ka furu yere ka. Jabi le furu la. Amin sura ki jeni sire ko yewa. aja waraba ikana fota ne ikana foko jabi le furula ikana to me crise cardiac piqué na de aja waraba ni ma gbase ka jan wala se ki chantia koroni na ufu ki ba gbase ma amara ibi ike maraji mi ke marani wallahi ufu ki ba gbase le abe furule iba gbase aja waraba Mo ma fo ki yewa. Ko Aisha la pupe. Jarabi de sa Nga kena kurun furula ke ile ke kena kurun furula. mo la poupée chinoise Ko la pupe. nga me kuma Nga fo nga kena kurun furula kena kurun dala tegela. Amade agbanala. nga me ntina darati Ka tigi ko ama ko kalu jabi ma nyola fe o fana ka foto mo sheka la koro ngo cho ngo le benama. Furula tati ni furula. aja waraba ngiya anyanyini le nga lo fugata ngiya kele ya koroni ni ngo jina ba leke iba gbasele Saraka bala. agbase de iba gbase Nata me ange allo ni hakri sinya saraka le finyene. nga kisi ga jawara kana fa ko straka tala iba gbase ya ntire saba aina ni furu million be Ni no ti hakri sigile do presen baloro. même président ka on fait jole ba ko nya be ka 5 ans million fait depuis 2010 E no fe ima me sura bro senta ina to la sura bro bisun no wa. Iti hakri sinya na ko isa bi ro yiga président nyini. Feme saradi o yɛrɛ ka di ne ye fo ka tɛmɛ saraye saradi le ke ka kure do no yiran ka blaka. Kana nyina buru ni nono ko de. n tɛ ɲɛ hali sisan nɔnɔ pake bɛ n bolo yan Ko kale jabi to la ko domini na de domini duma la de. o kelen kɔni i y'a koroni ma biya fɔ wa n'a ko bɛɛ a ka ca fɔ Ado ko ko de na buru te chakola ka koro. m'o fɔ sa jamais sɔn ka fɔ n'a tiɲɛ fɔ bɛɛ a ka dɔ fara bi tiɲɛ kan Do sisan ye fɛngɛ saradi le kɛ saraka ye. Saradi a ni a kude do do yiran turu la ka ama fɛngɛ ka ɲa ka minus kala. ka jaba ni tomati fa ko ɲa Ka fa ka fefe do be kala de parce que bina la dia chuba mina ni ka ro de to bina dia yitili. Na ka saradi bilo sa aja waraba a wara domini saradi bɛ fagala yen nɔ ka kuyi de nɔnɔ yira kɛrɛfɛ ka ma ka buru ni nɔnɔ bila kɛrɛfɛ ka bɛɛ bila kɛrɛfɛ ko la chuga mina cho a kɛra ten ne ka a bɛ kɛ sufɛ le wa o bɛ tile fɛ puis lon jumɛn parce que saraka nin fɔ ɲɛna man tɛ fɛ a bɛ rate n y'a gbasele ne ye fɛ i bɛna fɛn dɔ le diɲɛ b'a fɔ ko min kale tega iti hakili sigi wa cɛ ko fana ile ro de ne ra cɛ ko aju mele ra fana ta ka juga tibiri ta mun de kɛra dalo ka sira o bɛra han ani ka dalo ka ta dalo de kana se fransa ye ɲɔgɔn bila la le mun ko so an tɛ se ka ɲɔgɔn bila ja a ka di n ye fo ka tɛmɛ lamu original de bɛ ne ta ye o ko kurun to ka di ne ka tɛmɛ a ka o ko kurun to ka di ne ka tɛmɛ i wo ka mɛ ne ka n ba ko kurun no ve to ko so ko kurun in fɛn de fɔ a ja waraba an y'a fɔ kɛ o bɛ yɛrɛ so de b'a tigɛ wa taga ya sara di kɛ saraka ye an bɛɛ n ka fɔ a ye ɲɛnɛ e ka kɛ kamere ye e kana kɛ daruwaka ye e kana kɛ daruwaka ye a bɛ taa kɛ daruwaka n'abubakar ninnu ye han abubakar olu ta ka fisa dɔɔni mɛ daruwaka ninnu déjà hali yɛrɛ kabakɔrɔ kasa o tɛ mɛn han surtout a baja apprenti minnu n'a masa apprenti minnu to yen masa apprenti olu le bɔra n'a yɛrɛ kɛ gala ye sa fa ye boli mɔbili kɔnɔ hali i ka fɔ min ma ko grand frère o hali o ti filɛ ne tun jigila se filɛ daruwa yɛrɛ min na ne tun hali dɔ de filɛ la
alu ira chafa alu ne chai na kala commenter ba la ka ke jebe de commenter ko ne to da jiga se fila gar la lere minna ne to alu do flela wa ay tu ngurla ka sege nu te sona isila ay na yere ka yere ka komi alu le soko ye ka ke mobri ka ke do mobri ko ka ke shisha mini fenu nuye hein ne to mbana ne to maleka la dalwa yo ya ay ba ka na maleka ay se ka maleka ne la de ay se ka maleka ne la aha ne ma soro dalwa ne to soro ay lo ya la mo mi no sona ro ya ke olu mailo ne do ka ilo ni ay be ka ba ko kasa na da kasa ne da ka bo balo jiro ti da sa ay se nguluni ay se nguluni dona kana commenter jugu sebena dona kana commenter ko asimeta lo meta na ka no mo se dalwa de ka ko kuru na fana ka mba ko kuru no le bi mo ye veto lo ko veto fana ba shila ka lanya ko mais ala le masai na futa na ka ja wando ko chendarwa foka nyala fi lunetila. Je sais que tu es là, alors je vais te prendre. Depuis la IBA, il est muni. Allez, ça veut dire qu'on est au fait. Mais d'abord, alors ça wa alaikum salam badi. Avec tout dit. Foite. Ai banano. Bita jara ni rako ba. Parce que t'as so jara ma ki bi la je kasi la. Allah. On va y problème fo. Ama jugeo. Ala. Konche baraka style bi. Nyira deseri kan che soro kan buru lata. Ora nga fikira we. Dilema. Menga saraka o kali bi amanyaw. Nga saraka ni ke amanyaw. Et toi, tu as fait ne to Aisha Sila. Nte to veto. Aisha Sila. Ama so anga je no kona kala respect pa. Kile ko ko kile ko. Ma off. Me ko kira Aisha Sila o. Tell the body look out. This was that this raka ka bo ko kwa di ba ani ko Maroc wa be. Maroc be. Music o do do le lai. Taw ka ni raka ka bo. Ne to fa. De ko fo yo lai. E ki burga. Mais ne to fa. Na libi. Avec ma kono ko ite ite mire la o mai tara ti ni si veto le nika. Veto ma ba ra ta jani na ba ko ya na ba pa so. Ne me re fa be nyami ko ne ni veto le ngwa ne ni veto ka dam ne depuis pays la le. Atise ka ke ni to na de oro na ka saraka mi fo na yene o iko yin saraka no bo ne ka saraka no bo me amanya de ika saki fo ko sise no no a ko yin sise no nyini a animo iko sise no no o ani ko yin soso to bi ani ko be ke amanya o akainte sise no no ni ra la to ere be muro filiere la ya ere akainte ai bra mi ke santara ke koronko sa kana wiya fo nyene shen na de apalo sila ko mi do sila ka be chulo ko yina to ba fin to ko on ne ka tarami ikala ko tarami wala ko sa yasara ka ikimna na kana ke yera kula amari ka kula agbanala okay donc ibe ika to jme le forma couscous le beke sara ka chantala couscous ani fananchi tesonanchi couscous model jme akuma ba be amise mambe comme tu dois rassurer na yemi se make mais c'est pas le kenanchi yo ke sara ka mais ibna zono mi ke sara ka chantala ay to mate kana me kan de parce que quand kana foson ko denye to kana nyalo obuya na madinye de donc si ça ni que sera kai ole be fenga comment on dit ça non mi que sera kai ni dominani sera kai chanta mais comment avete o mena war dile ma ile rabe na ni dominani no yake parce que ne ka 7 ans ni kana o manyo parce que ichena akuno parce que ichena
a kuno ko ka gbereni a muso fana ka fari donc comme ça là a ka gbere ne ni mɔgɔ tɛ jɛra la dɛ ne kelen talen oh mais ne ka 1000 euros ma de ye n bolo yan ni ka 1000 euros bila kana be jara ko de tuta problème t'a la n ka mɛn maintenant o a den dɔ yɛrɛ a den cɛ t'a la n ka mɛn maintenant o a den dɔ yɛrɛ a den cɛkɔrɔba dɔ bɛ o tununa ma an b'o ɲini na o ni sera k'o ye k'o d'a ma o a tɔgɔ bɛ Adama Sila dɔw b'a fɔ ko kafe noa ila ambe ta ko bale jari musuna fi ko ngori da kasama ta ka wana direct da ka to ko Adama Traoré ene la kala jari ya itani depuis la 6 ans ne ile nana bébé yena bia bébé et 2 minutes depuis là nous bra bole beche et nous bole bébé comment aba que c'est pour nous ko ou bien et tu m'as dit à son nous ko non et tu n'as son nous ko ni nga finye ke ni tena se ka dabla ke beto anya le furu sake anya le furu kungurun sa ambe lafia iga mewa mais il a ni suru be nyongo ni suru be nyongo koma e na tu bena munela non ko ya ba de no nga finye ne bena munela ni sa ba anya le furu sake anya dabla pa ne resegela je suis déterminé il boy ça va arriver donc il est le caméra baya la yerma caméra baya chekuru ni caméra ba wala buru nge sabari fana ko sira ni natia ko ka ba chene kala kino ko sabari den male boy sabari tiga lale ni bana le coach chene sabari juma ngo potam ile mano ko igalo kuna potam temro ler nano ma ko to wala potam temro ler ka dia sunguru ilema igalo ba di sunguru ma ko so sunguru male mburu sunguru male bemburu Ibrahim no sunguru ba mi tu yera le ko sa to de yana ko a kapti ma ke kana dia wa ali ka taban du wa ke kana dia jeli beni jeli ka kaya jeli kana o chele de kilo ko me jeli ala ni ka se mi ye après les bras ko no kile ko ma malhonnête yake ko na mi sifurla ko mara person furla ko ma so ka so wedala ko mo so ra mo to la i do ka me ko jeli muso ke se ke jeli share ba ko fe juru fola it me minni ni nga kuma sama ko no ka jawara ba kere ga tiri ka ta che buena mo fefe ko nya kere nte ya fa uma alu mi ga ko no ko nya kere ga ko nde che buena ko ni cha mo buena nde ya fa isima parce que ni mi ga bunu ya kalu la alo na ka ya be baima wa na ka ya be baima i we ni ajire yake ki kana yere ki i chete kai ale mu da kana dijari juru fo ko fe ateke nera ke mina ni furun sale ka ta jiri che do gini mi be se foli kala ka ja foli fe mi buro mina o dole nyini san ke parce que abina la ba jiri yale ma ni ko na mo betu beno no ko na ka ja wara ba kerati aja wara ba ta ado ko le kala na debe ti dobo kere la ba ni se ka dobo kere la parce que bara cheni kere ko no ko kere siginda nga finyere ngondu brata potabu konila ne ma finyere depuis so mango potabu bra depuis na potabu benan potabu ni ben segala wa mina da sunguru nyini ne mo la rutali uruna ngune tina muso nyina brea wala be demade ge ki sona de ibra le keme sabata shanko keme saba ima se respecter mais ne ma vie tina muso nyina brea mu ne be ile na lele tina muso nyina brea anda sunguru direct le anya kodi ya le bravo déjà sunguru tina muso nyina brea saba bravo la nya direct le akaba ko yele le ko ne mo long na go ko ko le ko nyeni no ko we ne ko ukro ko nyo fe wa do le ko kai no numero de la nyo makaba me ma kuma le nga ko mi nya client si ni o nya be na ke nga ni da la maka siri nyere chema ma ke kere be sabara tabla i ka lo trebe ko ndu suka bu ile re ka trebe ko ndu i ta ki couleur ni lana ile couleur le be ni ka koroba nte kula ndu bokela
ngono tu burla ngono tu burla wule kam buri me burla de bla kana lu kono ngono mai ika gbamuji nan ke malo ika muni kala me wala ya plan se bi nalla nere de binere ka ba kan kono ka pour ndega nya sorama me ka muni kala ma fle kala o okay ila nanjini ila gbamuji nan kabra ko kenna de depuis ne train kono fonne be fo mala dari train ne tiria nanga se yoronna prochainare pour ki diga la ngo heke ay sabara di bura entay boya ay sabara wallahi abna do boya sumuru nyenna non ni kandan façon kena buna ni Allah ni mi fursa nyisa ka fursa bo moji ko so ka fursa bo ika jole di na so wala na ika jole di muso maka ika war min di dam jabima agona na fe mungule dia ite bone dala wa babiri muso ile le babiri chei obene na ndoe yene na ele manene na ibra free malia jamale yaralito ilo ibe neti binyana woli bla mana ga fonna sunna o free la mala o be payin na depuis la même maka ntote kodro même maka ajado ila quoi me do be ga jado na fana no e jote do be ga jado na ke o be ile mako ile nsrama ya matinya o be payin inya de na le fro quoi o be free la mala wa bien yakwa garanli wa akainte que cité la nuit là ni mi calme ne mini takar sunna ibn o portier na kari attends mai ilo ne be kuma akainte moi c'est là n'importe quoi et Quand vous depuis la santé et ça quoi pas même négocier la nuit quoi et déjà ça les j'ai un truc au but là tu t'enflammes tu commences à crier y a quoi qu'est-ce ça y a quoi non comme moi tu dis il est moi tu dis il est là non c'est là et déjà ça les chez mon là il était là tu t'enflammes tu cries dans mon oreille on dirait comme si y a quoi que oui ikala ko ngara jelle san nya jate muso afanga be kana te na kana diade fon ko fe kana piano ni fennu fon ko fe jeri ba jeri vous êtes calmé ni calmé ta la pota ko là aidi foite ti to mo baro abrila depuis là kono do malo depuis là malo chedeni allez a ka se da ka mbra ko tant depuis là je sais même pas bon ne bena mini fini ni karon bara ni maji c'est bon ay o ko ko dile nde jigri bur ma tere fla e ma gusu wala do ma wa kalu dala ngawle man ke ni dotena frakan ya kainti mi parce que il est le coson de la ne la furkon bra lola mamso bra a kesi ko mala ko na iko ki kono wala ko hinela ni te jila c'est bon oh c'est bon ja c'est bon na daga jigne bra tale dendi iba so mi ba jaidi am ta ka de to da ma bi abiba nga fi na ngoni ekuma ni ekuma ya cross ni ba ça fait combien de fois ça fait 3 fois sini ni be fa sini okay ale kan ira no na ale kan de no ma wa bari ya fule ada do la muna a jairu musa ada do la muna sini ibena kroni fi ni nyakere ni sabari ni kere ga to yeke abna fisia ye frana franchi ga fraka et dit demain là t'as lancé ton courrier un œil, tu crois pas? Je crois pas. Tu crois pas? Tu crois pas? Je crois pas. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a combien de personnes? Il y a 319 personnes. 320 personnes. À fois, il y en a quoi, je crois pas. Okay. Ko blam so te jebra via le ne ko ma jebe bien na ka jawan furu sadarwa J'ai cité la nulle hein. C'est pas que c'est une incitation. C'est pas que c'est une incitation. Jerry Beck a ya jira donc la ai chele be kra ko fait de fola. Il est pas katika kadaga sumuri no ko na téléphone faut été à téléphone na futu. Faut antala folkero na una wan di mega dotma. Nkono kalotano kono da mi we nyine ka se nyen wata ko dima ko tunu ko wa nte se ile mi de la ka jigina lu kono wa mo meto ka jigina de bure ka jigilu kono do ma war blanc refeli
O na antara fol kero ne ka dodi an. A kainte. Nti se ka di matanga ni ma jeni se ka wadi ma fujo le din na. Wala ile to breka ka jole di. I ka no ti do mo ba no so dia. Ok, apadra, ya fo. Donc ni wole la, ama ke contrat li. Ne be try ko la fol kero la. I be na wari le la ka so meti la fol kero la. Muso ya ko to la ke bote la. Na ke. Olo ko se kana iki ba kana mara fecho na fol kero la bisunna. Wala ile ba ne jebe kana la fin betu ma ko ne kan ba ku kana ile mi ba bi kana mara problem tala ala ko di ba re sa ngoro ala fo le bare sa nkene nyene ibram nege mu ba fo le kala ma warto ga sira ta fe kuna abana ke ko kala do la site ko ibra be ga mbo nye fele wa tanga ni mata lo ko teta lo ko ok, pas de problème. Comme il est gagné froid. Il est le coulon au BH l'élément. Big question à toi ma marié. Il est le coulon. Il a joli, il va falloir Africa joli le dit. Kaga ko mi ka milliard le bo. Sama se ko no milliard bula kay muso e furu. Il a furu se war kala joli wolne. Hein? Mais ma woro juru. Ma da ne ma te furu te kun fe. Ne kila mo wolo nginga o ka dan fo nyene ma foi ma fraka foi ma bola. O be mi do no file ele fara meta kata o dan no ndi. Afra no lo ka mi ndi le be se ka ko ba an no la ka timi. Alo ni faraka. To be ba kala tele. O ma jaw kunne ya. Jaw kunne be. Jaw kunne ya. Ah, il est le coulon. Depuis dollar furna, depuis il te ya mo fele na, il te dalo le na, il te lunette façon do. Lunette rosido. Il te rosido. Ntum banale so ndum sega do ko ko le so pas dalawa. Umbro darwa. Il a boron du be clic kana ni. Moi il te prend bien te rend go quoi. Tata vite arrêter dans ta commencer à crier. Il dit calme donner amule be. Il a longa ba cité la ka ba foi tinde la nya so la foi ma bere. Il na nya so yerema niki tolo chi. Il était chiffré du il na nya so yerema. Comment celle-là? Il m'a comme moti, pas ici venir, il va te dire non bébé pardon, il y a tata, il vient commencer à couler, il vient hier à cité. Moi il finit ni magique. Magique caro kéré na seulement. Ça va là applaudi. Sunguru ye ka wore. Donne ne wore là. Ya sunguru le tuki wore, ya sunguru le tuki. Ne la potable bra, ne la potable tu bra décharger, wole ko so ka signaler. Sinon mu ko so. Dominer ou relève façon na ka na me bona de dominer ou relève façon na il ti a téléphone la silencieux la sonne mettra ka mene fe ton ni menya ka ko nyata la ba ile mettra soka muso me ya na konti se fenga lale ala ule shaka make you 2h du matin la shaka bile 2h du matin la wole ne fana ko abu wato chato le ba ula 2h du matin il beta ka ta muso to ko shanya ko ke chato yi hein mais ma kuma nga toy ngo fa numéro 3 ta du se ba me dem to la wole meke nenga bonga ga nkono bara se kalu daga mna tani ni dalama ka nkono chi ado bara se kalu kono no ka nkono ka bakara chi ntuguni donc si vous comprenez hein en gros là ton ventre ça fait combien de mois maintenant ça fait 18 mois ça fait 18 mois toi ton ventre ça fait c'est 2 ans ou bien c'est pas jumeau bien c'est jumeau chacun doit faire 9 mois 9 mois bah oui. Donc, il reste combien de mois maintenant? Je ne sais pas. Peut-être c'est le mois prochain que je vais en coucher. Ok. Mais il m'a dit. Et qui ne peut toucher à ma. Et qui ne peut se ma quand on m'a tout. Parce que tu as quand on m'a tout. On est au courant de ce là. Non, mais le manque. Il can a dit ça. Ne revient la dit. Eh. Ouais. Aka se ka jigin yere. Aka inte. Na ko na yi. Wala tin telu kono. Njira ti o mo. C'est facile là. Ne revient la dit. Ngame kuma lele be direte to troso ba direte yena naji iye sera ola ya sunguru ni tala nasarolan ne mulaji ni sala nasarola sinin ye mena wadi ma ye kashne sa ye gansa ika na ko me ola jigire yo se ka ta saun ola yo besan ye na bla luma fle i bo kere ma i do dro i gila menta ngame monsieur le directeur de l'hôpital al na passé ya bena di ya kono ma mi tume yara de ko château de la mo ne mulaji ele ta mena na tayo nta bana na tayo doka iman go se ka dalel ma wolo na ya ni jenny iman go se ka dalel ma wolo na ya ni jenny ai kan jenny ouais ika ntena tula den to la ntena tula la edina to la
ala ka ɲuma jigi meta ka taa bɔ hali ka taa sɔrɔ ka kɔnɔ kalo bi naani ko kɔnɔma tɛ ci la viya le bɛ m'a ci a sen kɔnɔ yɔrɔ la f'a bɛ jigin i kalon ngile ni mi yɛrɛ lɔ i to fɛ gila mazoya daminɛ kɛnɛmayɔrɔ la n ka tɛgɛ ci kan ale ka dɔgɔ ni na se batla filɛ min ni lale le vrai ok fɛngɛ urujo ka min gila ka dɔgɔ tun bɛ sira fo kalo a bɛ bara kalo 19 dɔn mais ka kalo 3 ta ka bɔ a la i ka tɛgɛ min ci nka fo ka ɲɛnamini k'an bɛn mais ma kuma le kɔngɔle tu b'i la o sɔrɔ ɲɛnamini tun tɛ nin ye i bɛnna mun ko i to ye Dominique la munna i to ye Dominique le fɔlɔ ni to ye ka bi jile tala ka ɲa ko ile bɛnna nka i to ye mun kuma le la mais kɔngɔle tun dɔla na fana ne kɛ tɛgɛ da so dɔ bɛ n'a ka ci ka kɔngɔ bɛ bi la ko fa fɔ ko a ye sabari a ye na ku yira ni dɔ jan muso min feerela muso sigini yan fɛ ani min ye logo yira na a ye sabari logo dɔ jan ɔ a tɛna fiya fɛ muso min tun bɛ dɛgɛ feerela wa a dɛgɛ lɔgɔlo tun na i ka bɛn a dɛgɛ dɔ min na k'a di yan i ka premier o tɛmɛna d'a ma tɛgɛ farala ɲɛ ka min kɛ k'a dɛgɛ tɔ lɔgɔ banna n ko n'a tora o le jiginna an kɔnɔ en même temps sɔnni tun tɛna wuli la n'a tɛmɛ dɛgɛ tun tɛna wuli la a ka ɲi tɛ ɲɛna mɔgɔ i ta o bi i lɔ fɔlɔ yanni mɔgɔ ta a tɛna bɔ ibra joli sɔrɔ fɔlɔ ale bi kuronifiri ninnu kilamilu bɛna na ko ka filɛli kɔrɔ le b'u ye a si tɛ ka waadi ko kuruma yeli kɛ ko dɔ ko ka siri k'olu a filɛli kan donc juru le b'u la o tɛ ka juru kɔrɔ le b'u la n bɛna kuma dɔ fɔ ka don i turu la hein à partir de maintenant là moi et toi c'est 50-50 ali kurun nɔ ali kurun na i bɛ 50-50 n tɛ se n'a ka kɛ fɔli kɛra lomina ni ka piano ya fanga fɔ ni ka dijare fɔ n bɛ se ka fɔ ko 50-50 mais kana sigi na kurun kunna ka to la ko 50 pourquoi n tɛ se jina min bɛ n kɔ la n ko jina min bɛ kɔ jina min bɛ kɔ wa n ko jina bɛ jigin la nale yani ɲɛ kurun yɛrɛ ka wuruna i taara muso la fɛn filɛ yan fɛ wuruna i taara muso la fɛn filɛ jina tu ban bɛ n kana jina ta ka fara i la jina kan ka muso la baara kɛ ma jina bɛ se ka mun kɛ dalwa jina la ma jina bɛ se ka mun kɛ dalwa bɛɛ tɛ tiɲɛ fɔ ma jina bɛ se ka mun kɛ dalwa jina la wuruna i taara muso la baara kɛ i la jina tun bɛ ban a ma ba ka sɔn wa a ma ba ka sɔn wa n taw le farala kan k'a dɛmɛ o bi muso la fɛn ɲɛna a ka fɛn d'i ma i ka dɔ di yan wa hali mariam yɛrɛ an ka mariam na baara nin kɛ ne ni le mariam jina tun ma ban wa ne la jina le ma fara i kan ka taa mariam na ko ɲɛnabɔ mariam ma sanu ta ka di ne ma wa a ka dɔ di ma wa ou bien n tɛ fɛ ka fɔ quoi n tɛ fɛ ka fɔ jama ɲɛfɔ yan n tɛ fɛ ka fɔ jama ɲɛfɔ k'i la jina nin fɔ dɛ yan kana jigin ne la olu tɔgɔ la ya ma jina ma se ka foyi kɛ dalwa jina la dɛ kana na fɔ ya ma jina ɲagami dalwa jina foyi la i la mun de bɛ ma jina se ka mun kɛ dalwa jina la ma jina se ka foyi kɛ dalwa jina ɲɔgɔn fi ɲɛna lɛri na ok y a pas de problème n k'an b'olu man maintenant c'est 50-50 o bi n'i bila ko la min na n'a ka ban hali k'i da wa k'a fɔ k'i bɛna na jina wuli ni k'a wuli n bɛna min yɛrɛ la i bɛna min b'a la munna tɛna wuli fana b'a banni a b'a wuli tɛ sɔn ka fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ tun tɛ kelen ye bɛɛ tun tɛ kelen ye mɔgɔ bɛɛ min sɔrɔ ka n ta fɔra mɔgɔ ɲɛna munna jinaw bɛ to k'i dɛmɛ ka i la jinaw dɛmɛ ka baaraw kɛ maintenant la a dɛmɛli ko t'a la tuguni 50-50 an bɛ bon sira lɔ tarali an bɛ fɛn c'est-à-dire tout est 50-50 maintenant comme il est ko k'ile de bɛ kurusi dɔ la bon kɔnɔ an fila bɛ kurusi dɔ la non 50-50 cɛ kan t'o ye o cɛ si tɛ se k'i lɔ a muso ma kelen lɔ kelen tɛ se ka 200 300 cɛ ka ne ye o ye cɛ ka ne ye o ye wale ne ka nin kɛ n yɛrɛ la quoi hali n'u se ɲa kɔ kurumu ko o t'a fisa divité furu nin ye l'homme bɛ loi kura le bɛ siran ne yɛrɛ Faransi l'homme bɛ loi kura il a la France c'est-à-dire comment il est la jina sunguru ban bi bolo et puis a fɔ ɲinɛ a dabila kana la na jina ye parce que ni kɔnɔ bɔra la a ta tɛ ni kɔnɔ bɔra la parce que la sunguruba ya ma soya i la jinamuso ala sunguruba na b'a la a kɛna se na fɛnkɛ ma tuguni parce que n'a sera ma n'a ka kɔnɔ na ta tɛ a ta tɛ cogo di ma se ɲɔgɔn ma le wa e ka kɔnɔ min la ne la i ta tɛ wa n ka wele man kɛ ne k'i furu le o ne k'i furu le o jinɛ fana ka ɲɔgɔn furu le kɛ jinɛ fana ka ɲɔgɔn furu le kɛ et puis kɛ an y'a kɛrɛ kɛ an ye jinɛ in ta bɔ an y'a ta olu daba ye ta ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ ma jinɛ in dalwa jinɛ kɛ an y'a to olu yɛrɛ ta ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ n'o de ni lɔ ko l'homme bɛ kuma kula l'homme bɛ loi kula l'homme bɛ dala sa i la client ta y'o la baara kɛ n'importe quoi jɔn de bɛ premier i lɛri na i lɔ kini burama foyi la yan dɛ
Cameroun ko Keita Moussa wole premier l'air na 40 minutes. No bolay Dambele Fatim 40 minutes. No bolay Edi. Ilo for kana to for na to nga semi ma yo to for. Ko Keita mu. Ilo. Ilo ko ndarwa kale. Fanaso ni malaka na. Ekai abra communication no commencer na sunguru ye nenga na commencer na moyen na foko no kwa sigin meta lonta ko Keita mu même dalwa kale nyama ntese lilla kanya ay sabara ya fama ya nenga ni débloquer che. Salam alaikum. Mais mbune neta la. Mbalo mbune bitala re. Mais mbuna bloqué là. Iga appel de kunga ya téléphone déchargé là. Appel foi ma dogu. Appel foi ma dogu. Yefeka paye kam bravo ko Cameroun Moussa. Ibra Cameroun nya idro ibe para kan bloqué. Ib alaji. Abra communication no commencer na sunguru ye. Nenga na commencer moyen na foko no kwa sigin meta lonta. Yefeka paye para Moussa to nye ibe bloqué ka baro nya sorona yi. Ni te benya le direct ire peche sasan hein na ye direct adanga me foro na parce que kuma ka ye ka kawa direct ire bra nyanga me foro nan allo OK aya demande lancer en même temps si vous m'attendrez Moussa Keita Moussa là faut lancer ta demande en effet la maïta en même temps non pas manon salam salam alaikum. Walaikum salam. Le mec. Walaikum salam. Toi ma jam duma. Kaba ko noni ni kaba ko noni ra mo la di. Anya afran to ngoni apeta ama afran ne wa. Ora afran. Aka inte ita muni bala jari ni nyafu de ka sele le ko so sansa na nyafu de ka sele le ko so sansa nyafu kana sele ko so. Kini kaba ko noni ra mo la sa mun be. Ida ka san no ne o ya problem nya fo. Ilo na kan te ta ka ba ka fo. Ibe ni ka ya kula ya bonera da. Mo na salamu alaikum ita lam dala. Rezo le tumte ki banwa. Akatona je. Ika na ji santo kuma funya na. Ika saraka mfanya na ona maso. Saraka jol boy. Na ika saraka mfanya. Ya saraka to la fo. Mera Moussa la seki. Nga na muso akuma funya na. Mais faut écouter ce qu'il va dire d'abord. E ma fo connaître ba nono ba. E ma fo connaître ba nono ba. Ba nono animu. Ini nyani onda bobra. Ite ci ko moya na. Ba muso bobra. Ikra na jeben na ko de ikra na jeben na para. Ite so ma fo ta te mala. Na nesi bi na ripote ba gisa. Voilà. Ikra ko ponche du sufa na kabo. Ite saraka brebe di mo ma wa. Akan je to ri jamu fo ya rezo rebe ka tege bi. Allô. Aja oraba. Ito ri jamu fo. Aja oraba. Allô. Oui, ingi to ri jamu fo. Ya polia yerete. Already tanti aja oraba. Keita Moussa. Ke ngoro ko tanti aja waraba ko en polia le bogira we ngoro ko tanti aja waraba. Mais depuis la nama ka fonga lo ita menala. Mais réseau ko le dit fait non. Tanti aja waraba. O te tanti aja waraba yo ngata fa ngot tonton adba. Akan ya problem fo yeta. Ya bi da problem fo yeta. Jai. E bi nga fina ikana to ka grand frère do ya vecho ikana to ka do ya. No, ikana to kan grand frère do ya son wati do la. Bai ile musoni ni ti relo wati do inya no nda bobra. Inya ko mi muso bobra. E ti grand frère ga mi fo di tru to ka do la mi fo. Akan ya problem nya fo. Et puis yɛrɛ i bɔn nɛnɛ ti nin min ne i ni a surele ere ni ɲala i bɛ to ka saraka ju fɔ ka di mɔgɔ ma saraka n tɛ bɛn
Il faut le gars ça. Ngo bilo ko kata banono bo al biama be. Ne se ka fangile banono bo te penser. Il veut dominer le bloc sur la banono bo. Comme banono ko ko le tumira wolo ko se. Il doit les jamu fo. Ngo ntole keda musa. Il musudo. Ot manyati kwa iten to era. Et il musudo va fo ile ke ta Traoré. Adole aja Sise. Comme on est là. Ngoto aja Sise. Comme on est là. Ele mafo na kone wa banono bo. Depuis wo ala réseau mai na ne Congo anwuche ya bente. Ngala dam. Ele mafo kone wa banono bo. Ni amne ti juni nyala ite saraka brebe fo mo yana. Et puis un grand frère doit fana ni mo la fait. Il appelle très bas là, c'est fini. Ah ouais. John avait fait chaud. Et puis ma fille, il y a des signes dans quel palais où ben voyager la signe sur moi. Il a bien. Quand je voyage sur ma catamine. Non mais quand je voyage sur ma catamine. Demain matin je voyage. Tu vas où? Je m'en vais dans un endroit. Je voyage demain matin. Donc c'est chaque samedi toi tu voyages quoi? Je voyage demain matin. Non mais ça veut dire que c'est chaque samedi toi tu voyages quoi? Tu voyages pas demain seulement ça. Je m'en vais à Normandie. Ah alors c'est à Normandie. Dans Normandie. Demain on a qu'à la Normandie. Je m'en vais à Normandie demain. Ah on a qu'à la Normandie demain. Et demain je m'en vais à Normandie. Comme c'est chaque samedi toi tu voyages, demain on a qu'à la Normandie. Moi demain la voiture vient garer ici demain matin pour aller descendre et monte. Donc je suis dans la partie. Ok, moi aussi je vais prendre voiture bien dessus. On va la Normandie. Tu n'as pas dit Normandie. On a qu'à laisser la Normandie. Je ne peux pas t'empêcher d'aller à Normandie. Ne sais qui a empêché. Ah, moi c'est ne français qui l'empêche, mais attends nous on fait. Ok, il n'y a pas de problème. Oh, il y a Tambélé. Il faut prendre Tambélé 47 minutes. Tambélé Fatima 47 minutes. Pour Normandie. On dirait qu'on a voyagé programmé. Ma programme ne ma ko le bo la ma ko tala suru ko se ba ko se ala da me le minni Diriba ngale da me le minni ala réseau maïna ou ga télé até faut prendre Eddie Noël non mais dit la ça réseau qui son a ka de man relancer amana tam John Cameroun na oh moi ya chaque jour de moi ça va le duma lo ko so mo yo kuma juna abra don foge non mais a kuma ka ti mana be tere la réseau de ma Walaikum salam. Walaikum salam. Ça va? Ça va bien. Il te permet pas. Hein. T'as compris? Non. Tiens, Blamson, mais faut pas dépasser les limites. Hein. Ah, encore les vétos. Il ne t'a pas demandé. Tu l'as fait là-bas, il ne t'a pas demandé. Quand il parlait à mon petit frère, tu t'étais. Ok. Oh, tiens, blanc, ni contrôle doucement. Hein. Dis combien? Tu ne parles plus. Continue. Alors, il faut prendre Eddie. Il profité qu'il a un polyan. Voilà. Quoi, John dit? Eddie Noël. Takou. Il est prêt français. C'est encore compliqué. Lui, il est prêt français. Tu l'as fait. Problème là. Il a confirmé ces français là. Il a un tigre, il mine. Ah.
Ragay kami fo siri bala yigi ya nyodo fo so bilo dana. Aja ni mi bisi sunna ki yoro kariya fo nite. Français ko sonwa. Faut parler ma chérie. Oui. Toi tu pensais que ça allait marcher quoi? Ah, faut parler. Ma chérie, donne-moi ton nom et ton prénom. Ton histoire ressemble à une histoire rocambolesque de Dawa Badjangari avec Adjawaraba, avec son corps bruni. Donne-moi ton nom avec ton prénom. Donne-moi ton nom avec ton prénom, ma chérie. Donne-moi ton nom avec ton prénom, ma chérie. Elle est partie où? C'est quelle histoire des réseaux, ça? Je vais vous dire la mine. Oh la brata mio. Fake. Abrata dobreta. Anu ali. Mo kacha. Tita Diaby. Todo compliqué déjà TikTok Diaby. Kodi? Il a mon mon trop compliqué mais il doit le beau frère ni quoi. Mais tu m'as que ça ménage là n'est pas qui est là. Salam alaikum Baden. Bonsoir ma belle, comment tu vas? Oui, ça va. Tranquille, hein, ça va. Hein. On fait comme si ça va. Ouais. Dis-moi tout, ma chérie. Dis-moi tout. Alors, alors, la Jabela, si à côté de Nabola, Agnafo. Comment le bien? Moi, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, il y a un problème. Il y a un problème. Le réseau est communiqué avec un moyen de John. Réseau. Réseau, pas pour les réseaux la sunna. Ah, mais pourquoi même moi, tu l'as dit là? Avec la Jimoso. Mais avec ce moment-là, il est là, au lieu de nous confondre, à où la dit qu'il est tout. Au côté de la mine, mais pas l'auto, pas comme ça. Quand tu es à reprendre, ou bien? À qui à reprendre? Oui. Mon frère, déjà, tout est là. Restez là, non. Maintenant, tu es à reprendre sans. Je viens